Guten Morgen, liebe Fluggäste. In wenigen Minuten beginnt am Gate A10 das Einsteigen für Ihren TAP Portugal Flug TP537 nach Lissabon. Zuerst bitten wir unsere Priority, Status oder Business-Gäste einzusteigen. Danach folgt die Aufforderung für die übrigen Passagiere. Familien mit kleinen Kindern und Fluggäste mit eingeschränkter Mobilität bitten wir, sich jetzt am Gate einzufinden. Bitte halten Sie Ihren Personalausweis oder Reisepass bereit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good morning, dear passengers. In a few minutes we will begin boarding your TAP Portugal flight TP5372 Lisbon at gate A10. First, we ask our priority, status or business passengers to board the aircraft. After that, we will be boarding all other passengers. Families with small children and passengers who need our special assistance are kindly requested to proceed to the gate now. Please have your passports or ID cards ready for inspection. Thank you for your attention. Informamos que as portas do avião estão fechadas e que a partir deste momento os equipamentos eletrónicos têm de estar desligados ou em modo voo. Por razões de segurança é proibido utilizar e recarregar powerbanks e cigarros eletrónicos durante todo o voo. A utilização das tomadas das cadeiras é proibida durante as fases da rolagem, descolagem, aproximação e aterragem. Pedimos a vossa atenção para as demonstrações de segurança. Obrigada. Ladies and gentlemen, the doors of the aircraft have just been closed and from this moment on, all electronic devices must be switched off or set to airplane mode through the entire flight. For safety reasons, the use and charging of power banks and electronic cigarettes is not allowed. Placing and adjusting your own mask, pull down a mask and place it on any passenger, adult or child sitting next to you. Senhores passageiros, existe colete de salvação dentro de uma bolsa debaixo de cada lugar. Se necessário, vistam e insuflem o colete puxando o cordão com a pega vermelha ou soprando no tubo lateral de enchimento. Quando insuflado, o colete também pode ser usado como boia. Pedimos agora que leiam as instruções device. We now ask you to read the safety instructions card. Thank you. Captain Rui Pereira and the entire crew welcomes you on board. Our flight time to Lisbon will be about 3 hours and 20 minutes after takeoff, and the window blinds are open. For safety reasons, we'll dim the cabin lights for takeoff. KPA Portugal, in co-chair with its Star Alliance partners, Azul and SATA, wishes you an excellent flight. Thank you.
local. Como sabem, o aeroporto de Lisboa mora a menos do que em Berlim. Mais tarde, já próximo do nosso destino, antes da nossa descida, eu voltarei ao vosso contacto com informações atualizadas da hora de chegada e da meteorologia em Lisboa. Muito obrigado. Ladies and gentlemen, good morning. Captain speaking. My name is Pushback. It's a pleasure to have you on board this flight to Lisbon. I'd like to inform you that we've reached our final flight level. The weather route extended to be good.
a Lisboa. São neste momento 8 horas e 30 minutos, hora local, 1 hora a menos do que em Berlim e a temperatura de 4 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado e a tripulação da indicação podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já podem utilizar todos os equipamentos eletrónicos. Pedimos que tenham cuidado ao abrir as bagageiras para evitar a queda de algum objeto e consultando toda a bagagem de mão e artigos pessoais. Obrigada por escolherem viajar com TAP Portugal, companhia do grupo Starline. O resto, bom dia e até uma próxima. Aber du brauchst auch ein bisschen Muskulatur dafür, damit dein Körper das aushält. Die hauen sich ja auch mit dem ganzen Körper hart, bevor die dann irgendwo runterspringen. Welcome to Lisbon. It's 30 minutes past 8 local time, 1 hour behind of Berlin, and the ground temperature is 4 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is turned off and the crew indicates that you can disembark. From this moment on, you can use all your electronic devices. We ask you to open luggage bins carefully to prevent objects from falling, and please confirm that you take all your personal belongings with you. We thank you for choosing to fly with TAP Portugal as Star Alliance member. Have a great day. See you next time.